Tangle Tower. Por lo que sé, un juego de asesinato con sus puzzles y de descubrir algo más que sucede. Así que, al lío. Vamos a ver qué nos encontramos. Media tarde. El dibujo está bonito, ¿eh? Orilla del lago. You ready, Sally? Grimore, I've ¿Vale? been standing here for 7.5 minutes. Llevo aquí de pie 7 minutos y medio. Just checking. Do you have the map? Yeah, but it's basically. Did you read the case file? What do you think? I'm not sure yet. It's really not a lot to go on. Did you read it? Yeah, I'll read it on the way to the crime scene. Vale. Expediente del caso. Víctima del asesinato Freya Fellow, 19, me imagino 19 años, ¿no? Murió mientras le pintaba un retrato a Flora Fellow. 50, entiendo que será su abuela. Ubicación, Torre de Flora. Flora estaba presente mientras posaba para un retrato. Freya Fellow fue encontrada tumbada boca arriba con una única puñalada en el pecho. No se encontró ninguna arma en la escena, pero la persona del cuadro inacabado de Freya tiene un cuchillo en la mano. El color rojo de la punta del cuchillo no es pintura. Se descubrió que era sangre. ¿Cómo? O sea, esto no es pintura sino sangre. Entiendo. Vale. I tied the boat up to the mooring post, Me amarro al so barco. it'll stay out. Probably. Loving the confidence. Vale, o sea que si pincho. Are Wind chimes. Silent wooden wind chimes. It's a bird bath. Is that just rainwater? Looks a little The weird. birds seem to like it. They're even singing a little tune. Toot, 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 toot. Please don't do that. It's the little boat we used to cross the lake. It's the only way on or off. What a comforting thought. Do you think anybody's watching us from one of those windows? Maybe. Let's wave just in case. Vale. It's a garden, I think. We could. Ready when you are. Vale. Me muevo pinchando en el mapa, gente. Vale. Tenemos que ir aquí, entonces, por lo que veo. Vale, jardines. Spooky. What do you think it's for? Monte. I think it's to scare away detectives. Is it working? No. Pena que el audio no esté. Es que me molesta mucho leer mientras están hablando en inglés. Entonces es verdad que no lo estoy leyendo por motivos de... It's full of the same weird water that was in the lake. No sé, porque jodería, ¿no? No sé, no me gusta. Buenas tardes, ¿qué tal? Si me podéis ir informando un poquito el tema de volumen, tanto de juego como de micrófono, si está todo bien y eso, oye, os lo agradecería un montón. Está lleno de la misma agua de Any fish in there? Not a single one. Although there is something in there. It's a cassette tape. Or it used to be. Cinta dañada. El agua ha dañado esta cinta de cassette. La tinta de la etiqueta está borrosa y no se puede leer. Vale. Desde el móvil volumen bien. Vale. It's a statue of some hideous, scaly, Pez bipedal monstruo fish bípedo. monster. Playing a harp. Playing a harp. Hang on a second. This isn't just a regular statue. Something tells me we're not going to solve this just yet. Vale. No parece que se haya resuelto este puzzle todavía. A ver, claro. Al no tener ahora mismo ningún tipo de pista ni nada, pues es verdad que no sé. Let's come back later. It must do something. You'd hope so, wouldn't you? Esto es una vieja y erosionada estatua de una criatura anfibia que sujeta un gran arpa. Hay símbolos grabados en cada uno de los 4 segmentos de la columna del arpa. Lo que sí voy a hacer es
Twitter. Opa, entretenimiento. Pero que era así, ¿no? Tangle Tower. Vale, y vamos a poner... Por cierto, vale. Venga. Vale, gente, ya estoy, perdonad. Buenas, Esmos, ¿qué tal? It's Any fish in there? not a single. Although there It's is. a Ah, casino. bueno, vale, o sea, no Used to tengo be. ni... Uy, bueno, vale. It's a stone carving. Wonder how it I got. think it's supposed to look like that. It's an egg. This is some Do garden. the plants all look a little strange to you? What animal is? Hawk, bear, lizard. Right, of course, a hawk bear lizard. Halconoso lagarto. It's a bandstand. Bit small for a bandstand. It's a one-man bandstand. It's quiet. Mm-hmm. You're supposed to say too quiet. It's not. It's an appropriate amount of quiet. Vale, vayamos acá. Entrada principal. That leads back to the gardens. Falta aquí la O, que está ahí tirada. What? Oh, there's an O on the floor. Oh yeah. Tangle Tower. Twir. Little bird feeders. How do you know they're for birds? Should we ring the doorbell? Why would we not? It's a little melody. Is that an envelope? It's been opened, but the letters. Let's read it. Isn't that an invasion of someone's privacy? Subo el volumen del juego. Vale, un poco el volumen del juego. Me imagino, ¿verdad? Ambos. Pues el micrófono lo tengo al 90%. Vamos a subir el volumen del juego al 4. Es que luego en otros juegos sube muchísimo, ¿vale? Y el del micrófono vamos a subirle a un 93%. Y el del micrófono además le tengo puesto con ganancia, me parece. Vale, no hay más No, que hacer. definitely. Vale, vamos a ver. Carta abierta en la entrada principal. El sobre está abierto, hay una sola hoja de papel adentro. La combinación está dibujada en la otra hoja. Cuando la memorices, destrúyela. No estoy de acuerdo con tus razones. No lo encontrarás ahí abajo.
Vale, pero entiendo que solo hay... No hay nada más, ¿no? Esto es lo que pone y eso. A ver, el micrófono es verdad, lo tengo bastante cerca de la boca. El micrófono está... Do you think he'll start to move if we try to go inside? No, I think he'll just silently judge us. Vale, pues vamos para adentro, ¿no? Vamos a ir a donde me señala. Gran vestido. It's a big glass tube filled with water. There are weeds in there. And sand. It's an aquarium? Could be. Except there's nothing living in it anymore. This one has a big P. That's probably important. How very perceptive of you. A big letter F. Of course. Who doesn't hang a giant banner of their initial in the lobby of their mansion? It's not locked. Finally, we get to investigate a murder in a spooky mansion. It's not that spooky, really. Don't ruin this. A door. Oh, what's behind it? A room. Stairs. Stairs. What is I that? think it's a family tree. Vale, el árbol genealógico, ¿no? Vale, vamos a ver. ¿Quiénes son los que habían fallecido? Freya. Vale, Freya murió mientras pintaba a Flora. I think it's a family tree. Vale, Freya está aquí. Freya Fellow. The murder victim. She's barely related to the main family at all. Y Flora es esta. Flora Remington. I think she's mentioned in our case file. Y aquí por lo que veo son tres familias lo que hay, ¿no? Los Fellow, Remington y Pointer. Lord Fellow. Looks like he was married twice. Scandal. Ah, es verdad. Es con Selena. Selena Stone Stonetop. Top. No family line. Apparently, she just appeared out of nowhere. Que tuvieron a Felicia Fellow, Felicia Fellow. Freya's mother. la madre de Freya. Do you Vale. think she still lives here? Y lo tuvieron a Freya. Que Felicia se casó con Damian Damien Dusk. Dusk. Whoa. Is it too late to change my name to Detective Dusk? It's Freya's father. Do you think he still lives here? Vale. Freya. Luego, Lord Fellow y Lady Fellow. Lady Fellow. Do these people not have first names? Tuvieron a dos, ¿no? Lo que entiendo que fueron Flint Fellow Flint Fellow. A purebred fellow, if there ever was one. Married a randomer, though. Do you think he still lives here? que se casó con Emily Everstone. Emily Everstone. No sé si esto será importante, ¿eh? Do you think she still lives here? Y tuvieron a Fitzfellow. Fitzfellow. Half fellow, half Everstone. Do you think he still lives here? Vale, luego está Felix Fellow. Fellow. Looks like he married his way into the Remington family. Do you think he still lives here? Vale. Y luego entre él y Flora tuvieron a Fiona Fellow. Vale, que aquí están los Remington Lord Remington. He sounds important. y Lady Lady Remington. Remington. I think I have one of those in my bathroom. Tuvieron 3 hijos, por lo que veo. Ya no sé. Que luego Flora y Félix Flora Remington. I think she's mentioned in our case. tuvieron a Fiona Fellow. Dead center. Ahí va. She's Do you half. think she still lives here?
Fiona Fellow, dead center. She must be important. She's half fellow and half Do you Remington. think she still lives here? Hombre, la verdad es que es verdad que está aquí en el centro en plan, toma. Richard Remington, sin casarse. Remington. The one and only. Y luego Primrose Remington. Primrose Remington. I always liked the name Primrose. Do you think she still lives here? Vale, que se ha casado con un Pontier. Que están Lord Pontier Lord Pointer. This goes back a couple of generations. y Lady Lady Pontier. Pointer. How do you become a lady? I want to be a lady. Que tuvieron a Percival Pontier. Percival Pointer. He married into the Remington family. Do you think he still lives here? Que tuvieron entre Prismore y Percival a Poppy Pointer. Poppy Pointer. She's half Remington and half Pointer. Do you think she still lives here? Y luego la otra hija fue Pandora Pointer. Pandora Pointer. All this alliteration isn't happening by accident, is it? Do you think she still lives here? Con Buck Buck Brack. Brackley. What a Do you name. think he still lives here? Y entre ellos tuvieron a Penelope Penelope Pointer. Pointer. Half Pointer, half... Do you think she still lives here? Pues ya está el árbol genealógico visto. A ver para dónde podemos ir. Vale, podemos ir a muchos sitios. Tenemos aquí esto cerrado, pero me dicen que vaya para acá. Venga. Torre de Flora. Vale, que es aquí donde sucedió el asesinato. The whole room has a strange feeling about it. Yeah, there might be a reason for that. The outline of Freya Fellow. Looks like she fell onto her back. There's a single patch of blood. Right. No real signs of a struggle. That's weird. What? Her feet were right up by the canvas, So? so she was probably standing really close to the canvas when she fell. Let's check the case file again. Pues no veo nada nuevo, ¿no? Víctima del asesinato mientras pintaba Flora. Ubicación torre. Flora estaba presente. Acá arriba. No se encontró ningún arma en la escena, pero la persona del cuadro inacabado de Freya tiene un cuchillo en la mano. Sí, que es esto que lo hemos visto. There it is. The unfinished portrait of Flora. So, what? Freya was killed halfway through painting it. It's that way. Pero esto es lo mismo, ¿no? Esto es el cuadro, ¿no? Freya no pudo terminar el cuadro porque murió mientras lo pintaba. Flora parece estar empuñando un cuchillo. La sustancia roja de la punta resultó ser sangre. I wonder if all of Freya's paintings are this creepy. Maybe it's just because she never got to finish it. There's something wrong with the crime scene. And something really weird about the murder weapon. We didn't find a murder weapon. Hay algo muy extraño en cómo fue asesinada Freya. Vale, o sea, tengo que... Vale, arrastrar, ¿no? Y aquí seleccionar... Cosas, vale. Vale, vamos a ver. A ver. Gramófono, retrato de Flora. El retrato de Flora sostiene un cuchillo con la punta con sangre, ¿no? Porque Freya se lo iba a comer, porque Freya lo puso ahí, pero desapareció de la escena. Pero Freya lo robó, porque Freya la apació. Esto, ¿no? Es lo que están comentando. Es que no entiendo muy bien cómo funciona. No sé si exactamente será así o no. Pero yo entiendo que esto es así.
Flora's portrait is holding a knife tipped with blood, but it was removed from the scene. Almost. Maybe just change one thing. Vale, eso no es. Flora's portrait is holding a knife tipped with blood because Freya put it there. Almost. No, eso no es. Flora's portrait is holding a knife tipped with blood, but Freya stole it. Almost. Maybe just... Flora's portrait is mira. holding a knife tipped with blood because it stabbed Freya. What? Weird, huh? You think Freya was stabbed by a painting? Not by the woman from the painting, but by the painting itself. Mm-hmm. Freya was standing right up by the canvas when she was killed. There's blood on the knife. It's the murder weapon. Right, but it's not actually a knife. It can't stab. See any other knives around here? Case closed. The case is not closed. And even if you were right, where does that leave us? A painting can't be a murder suspect. Cuadro inacabado. Tiene pinta de que aquí va a haber más misterios, no solo esto. Por lo que entiendo. Bueno, hablemos con una mujer, ¿no? Ya que está ahí. Flora... Fellow? Hey, sorry to barge in. I'm sure you're still in some distress. We need to ask you a few Me gusta mucho el dibujo, questions. es muy bonito, está muy bien, Did ¿eh? you witness the murder, Flora? Nothing. What do we do? Not sure. She's entitled to her silence, I suppose. For now. La química que hay entre los dos, ¿no? Es muy buena, me gusta muchísimo. Encuentro, me imagino que es esto que acabo de hacer, ¿no? Sobre ti. A ver. Is there anything you'd like to tell us, Flora? Tío, habladora, Nothing ¿eh? about you at all. I think that's the way she likes it. We'll just have to ask other people about her. Yeah, okay. Freya was painting your portrait yesterday. Is that right? Was this something you had planned with her ahead of time? Was there something special about yesterday? Did you talk to Freya at all while she was painting you? She's not going to answer us, is she? Nope. But at least we can say we tried. Flora, you were definitely in the room at the time of the murder. Surely you must have seen something? Can you tell me anything about what happened to Freya? She's acting pretty suspicious if you ask me. I don't know. Maybe she really doesn't know anything. How is that possible? Vale, pues no puedo hacer nada más. O sea, no sé. No habla, no me cuenta nada. A little pot plant, balanced on the window ledge. It's the only plant in the entire room. Is that a gramophone? I think so. Except it's got a tape deck instead of a turntable. It's also got a big crack down the middle. ¿Cómo? Que toca cintas en vez de... Gramófono. En la torre de Flora. Reproduce cintas de cassette en lugar de discos de vinilo. Vale. Ah, pues puedo poner aquí la cinta, ¿no? Apunta hacia el centro de la habitación. Presenta una grieta visible a todo lo largo desde la bocina hasta la pletina para las cintas. What about the cassette tape? Yeah, it sure is pink. Cinta con grieta. La cinta de cassette tiene una grieta en medio. La etiqueta tiene algo escrito a mano. Para Freya. Do you think it still works? The gramophone? Yeah, we could give it a go.
It's piano music. Es una grabación de música de piano. Suena un poco y se detiene. Mola, está súper chulo. Me imagino que, efectivamente. Siniestro, ¿no? Weird. It's someone humming a tune. Hostia, tú con el rollo. Es una grabación de alguien caminando al aire libre. Se oye un tarareo distorsionado. Espérate, ¿he sacado la cinta? Ah, vale. Digo, a ver si se va a quedar ahí pilla. Supposedly, Freya was working on the painting when she was killed. Looks like she was still holding her paintbrush and Didn't palette. even get a chance to clean her brush. La paleta tiene varias pinturas preparadas en ella. La más grande es una mancha de negro en el medio. El pincel sigue cubierto con pintura en roja seca. O sea, pero es pintura roja. Entiendo. Claro, y la mancha negra, pues es que no, sí, es que todo negro. Freya's painting supplies. Tarros de cristal de pintura en roja, amarilla, azul, negra y blanca. Los tarros de cristal están agrietados por un lado. Está todo agrietado, ¿no? Freya's painting supplies. Ah, vale, es lo mismo. Pensaba que era otra cosa. Is A ver that el an huevo egg? esto. An egg with bird feet. It's also covered in gemstones. What a completely ordinary object. I think it's a container for something. Those gems look like they come off. Intercambia la posición de las gemas. Gira el huevo para ver una pista en la parte posterior. It's some kind of clue about where to put the gemstones. Vale, vale. Vale, se tengo que poner... Vale, esto cada cosa tiene su dibujo. Pero... no coinciden. O sea, no sé dónde están. Es como un dibujo... Vale, vale. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ir por orden, ¿no? Por ejemplo. Por este de aquí. ¿Vale? Es como un rayo. La cicatriz de Harry Potter. Vale, el lado corto morado y el lado largo amarillo. Aquí, vale, aquí está el lado corto morado y el lado largo amarillo. Vale. Esta está. Vamos a por esta. La curva está... Vale, el lado corto rojo y el lado largo verde. Este, vale, lado corto rojo y lado largo verde, ¿no? Sí. Vale, esta. Una curva normal. Lado corto morado y lado largo azul. Vale, esta. Lado corto morado y lado azul. Vale. Este. Vale, este tiene las mismas gemas, que son las rositas. Vamos a buscarlo. A ver. Esta. Vale. Vale, ahora este. Este es el que hace un tramo así. Vale. Corto azul y largo rojo. Hemos dicho que sería este, ¿no? Corto azul
rojo. No. Y me queda esta, que es como un cuadrado raro. Vale. Corto verde, largo amarillo. Está al revés. Nope. Did you check the clue on the back of the egg? I'm pretty sure it explains where to put each of the gemstones. Ah, me equivoco en algo. Vale, a ver, a ver. Vamos a volver a empezar. La cicatriz de Harry Potter. El morado, ¿no? Morado y amarillo. A ver, cicatriz de Harry Potter. El morado, parece un triángulo. Y este que parece un rombo. Triángulo y rombo. Ah, coño, pero lo tengo al revés, joder. I got it. Ahora, joder, le tenía al revés. Me he dado cuenta. Lo I'm tengo. impressed. Did it unlock? What's in there? Nothing. Nothing. Well, I'm not leaving without a clue. An empty egg is a clue, right? Huevo vacío es una pista. Huevo vacío. Una vez desbloqueado, el huevo se puede abrir, pero está vacío. El forro del huevo es de un material suave parecido al terciopelo. El huevo se sostiene sobre un soporte hecho de latón. Descansa sobre 3 extrañas patas con garras afiladas. It's so dark back there. Somehow the sunlight doesn't seem to be making it very far into the room. That's the only door in and out of the room. It's also on the Sure is. Guessing it's not supposed to be down there. We're at the top of the tower, right? I think so. Why? Doesn't matter. It's nothing. O sea, no hay más que hacer, ¿no? Por aquí, ¿no?